इलेक्ट्रॉनिक मिडिया आणि प्रेस सगळ्या भावांक पयलो वेलकम करता. प्रेस कॉन्फरन्सच्या माध्यमांतल्यान आज सगळ्या आमच्या गोंयकारांक ईद मुबारकाची परबी दिता. आणि प्रेस कॉन्फरन्स आज घेवपाची कारण म्हणल्यार कंटिन्युअसली जी फटिंगपणां कोविडाच्या नांवार जी चालू आसा मुख्यमंत्र्या कडल्यान सरकारा कडल्यान, जातून शेवटी नुकसान गोंयकारांचेंच जाता, ताच्या खातीर आमकां परत परत हो विशय नजरेक हाडून minimum is that we expect the government to act. ज्यो कुती काडपा जाय त्यो काडीत आमी आसात, पूण क्रिटिसायज करता आसतना वी आर ऑल्सो ट्रायंग टू गिव सम पॉयंट्स which I think the government should note. Last week there has been a war of words with people, with ministers or the chief minister who has tried to defend the indefensible. आणि ताच्या खातीर एक प्रश्न पडटा की हो कोविड कंट्रोल मेकॅनिझम ह्या सरकारान एक जुगाड कसो करून उडयल्लो आसा. वेरियस क्वेश्चन्स हॅव बीन कमिंग एंड आय हॅव बीन टॉकिंग ऑन दीस कंटिन्युअसली. कोविड-19च्या निमित्यान ज्या तरेन सरकार प्रेस घेता, बाकीच्यो गजाली उलयतात, वी आर स्टील नॉट हॅविंग एनी कंट्रोल मेकॅनिझम. हांवें परत परत याद करून दिलें की आमी गोंयकारांनी लास्ट 58 days 59 days आम्ही वी हॅव पार्टिसिपेटेड फुल्ली इन द लॉकडाऊन पिरियड. म्हणून आमची स्वताची सेफ्टी आसची, आमच्या फॅमिलीची सेफ्टी आसची, आमच्या गांवाची सेफ्टी आसची म्हणून. आणि जेन्ना जेन्ना म्हाका कानार पडटाले तेन्ना तेन्ना आय बॉट इट टू द लायट ऑफ द गव्हर्मेंट सो दॅट दे कॅन एक्ट ऑन इट. आय स्पेल्ट अबाउट क्वारंटायन टुरिझम अबाउट 8-10 days बॅक. लास्ट वीक कोळंगुटे टुरिझम सुरू जाला म्हणून सांगिल्लें. होम क्वारंटायन दिल्ली लोक गोंया हाडपाक ट्रेनीन जाय, फ्लायटीन जाय, ही ह्या सरकाराची प्रायोरिटी ना गोंयकारांक हाडपाची, हेंय सांगिल्लें कित्याक तांचें हांगा दुसरें घर आसा म्हणून. आनी दुर्दैवान काल मुख्यमंत्री म्हाका दिसता हें सगळें उलयल्लें हय म्हणून गेला. वी हॅव अ चीफ मिनिस्टर हू इज नॉट थिंकींग फॉर गोवन्स बट नॉन गोवन्स मोर म्हणून वायट दिसता. आनी परत परत जेन्ना ताजे ट्विट्स नाजाल्यार बाकीच्यो गजाली आयकता तेन्ना एक भंय दिसता की गोंय खंयच्या वाटेन वता काय म्हणून. एक वाटेन म्हणटा तो की आपूण टुरिझमाक खंयच इनवायट करना, पूण एकादी रिलेटिव्स इन द स्टेट ते तांकां हाडटात काय म्हणून. आतां कोणाचे रिलेटिव्स कोण हाडटा इफ सरकार आपयना हें ताणें स्पश्टीकरण दिवपाची गरज आसा. भायले नॉन गोवन लोक हांगा रिलेटिव्स म्हणून समज येवंक लागले, हांगा कोणाचे आसा जाल्यार सरकारान मुख्यमंत्र्यान जे आपल्या स्वताच्या प्रेसान सांगिल्लें आसा ताजेर ताणें पयलें क्लॅरिफिकेशन दिवचें. तो म्हणटा एक सिंगल हॉटेल ओपन ना म्हणून स्टेटान. हांवें हांगा लास्ट वीक परत तुमकां दाखयता. लास्ट वीक क्वारंटायन सेंटर्स लायक ओल्ड गोवा रेजिडेंसी और अदर hotels in Kalangut which I had my friends do online bookings, whether it was Make My Trip, whether it was Oyo or directly with the hotels, that has been done. आणि ह्या दिसांनी कोळंगुटे भोंवल्यार तुमकां क्लियरली कळटलें टुरिझम कितलें वाडत आसा ते त्या एरियेन. जे लोक दर्यादेगेक आसा, जे लोक बाजारांनी भोंवता, पणजेच्या मार्केटान गुजरात रजिस्ट्रेशन, महाराष्ट्र रजिस्ट्रेशन गाडयो एकदम खंयच्यान आयल्यो, ताजेर पुलिसेचें नियंत्रण कितें आसा, हे समज आयिल्ले लोक होम क्वारंटायन सांगिल्ले जाल्यार हे भोंवपाक कशें लागले, आर व्हेरी पर्टिनंट क्वेश्चन्स जे स्पेशल साद्या सर्वसामान्य गोंयकारांक चिंतूंक लागले. आनी हे समज सरकार परत परत फटिंगपणाचें सॉंग काडटा जाल्यार कित्याक काय म्हणून. वेदर COVID-19 has become a part where it has become a political juggernaut where they want to do something more than this. एक वाटेन चीफ मिनिस्टर सांगता की सगळ्यो टेस्टी आपण केल्या. Of all the Goa is the only state where tests have happened for all the people who entered the borders and which has been copied by the other states म्हणून. यात मुख्यमंत्र्यान सांगिल्लें की इलिगल कोण आयल्या जाल्यार आपल्याक कळय, आय विल एक्ट अपॉन इट. आणि परत जेन्ना एक्टिविस्ट, हांव परत परत वॉल्टर लोबोचें नांव घेवचो ना, पूण एक्टिविस्ट ताजे सारकेल्यान जेन्ना आवाज केलो की हे इलिगली आयले तांकां भितर उडयले. सो वन थिंग इज क्लियर की टेस्ट सारके जालेच ना, टेस्ट अजून पर्यंत जावंकूच ना. युनियन रेल्वे मिनिस्टरा कडेन ट्रेनी सांगिल्ल्यो आपूण बंद करता, त्योय चालू केल्यो. फ्लायटी आमी आज उलयतात तेन्ना ही गिव्स अ व्हेरी बोल्ड स्टेटमेंट की दे वील बी पीपल roughly about 4,000 people coming from today onwards through train, through buses, through flights to Goa, which 110% is not gone. आणि गोंयकारांचे आमी उलोवच्या पयलीं नॉन गोवन्साचे जे इतले आतां पडिल्ले आसा
तेन्ना मुख्यमंत्र्याचे सरळ क्लॅरिटी येता की हाका मोर देन गोवा ही इज ट्रायंग टू प्लीज हीज पीपल इन द सेंटर. He is trying to clear his obligations with the center to keep his chair secure. He is trying to ensure that गोंयकारांक कितेंय जावं पूण आपूण आपले कदेल सारके टिकाऊ दवरतलो तें पडपाक दिवचो ना, हातून हेच क्लियर दिश्टी पडटा. आनी हें करता आसतना दे कम विथ SOPs. नाव SOP हेज बिकम अ जोक. MHA गायडलायन्स काल चेंज जाल्या आनी MHA गायडलायन्स चेंज जातकर दे हॅव गिवन the state also a relaxation to have your own SOPs. आणि त्याच हातूंतल्यान म्हाका दिसता पयल्या फाटी स्टेट गव्हर्मेंट हॅज कम with something called as SOP, which I don't know how much time the chief minister spent studying. कित्याक खंयचे विशय आयलो he has to study it आनी हो SOP भायर काडटा आसतना कितली स्टडी केली ती म्हाका खबर ना, पूण इट कंटिन्युअसली शोज the content is only increasing the foolishness of the government and the governance that is in place today. It again reminds me of the Stalin story which I told last week. Stalinan जे केल्ले कारनामे तेन्ना कोंबडेचे पाकां काडून तेच आज परत दिसता. Today the SOP which first the government comes with a SOP. That SOP if I compare with Stalin's stories approach to the poor chicken जाल्यार एक म्हणल्यार he starts taking out the feathers of Goa's COVID mechanism. The SOP first is done, he takes out the feathers of Goa's COVID mechanism and he leaves it bleeding. Then he gives the grains and then he starts giving a revised SOP to please the Goans. आणि हे सगळें करता आसतना ताका अजून मुर्खाक कळना की what can conclude is only death. It cannot give us anything more and convert our green zone into red zone. म्हाका पयर कोणें विचारला का पप्पू कित्याक परत परत पडटा काय म्हणून. आपले देशाचो एकटो मुख्यमंत्री आसतलो जो ग्रीन झोनाच्यान रेड झोन करपाक दीस रात करता. बाकीच्या सगळ्यांनी रेड झोनांतल्यान ग्रीन झोन करपाक त्रास घेतल्या, हो ग्रीन झोनांतल्यान रेड झोन करपाक घेतिल्लो आसा त्रास. आनी SOP पळयतकर हांव कोवीड फिगर्स पळयतालो. COVID figures totally has raised to something around 66 आणि 66 are officially declared. तातूंत म्हाका 16 का 18 का 19 जाण पॉझिटिव्ह जावन क्लियर जावन गेले, पूण आयच्या तारखेन सुद्दां रफली 47 धरले जाल्यार आज सकाळचे एक्टीव केस दिल्ली जाल्यार 48 जातात. अजून पर्यंत फ्लायटीचे कितले आयले कितें जालें तें म्हाका खबर ना. दिल्लीच्यो फ्लायटी आर कमिंग स्ट्रेट फ्रॉम द रेड झोन्स, मुंबयच्यो फ्लायटी आर कमिंग स्ट्रेट फ्रॉम द रेड झोन्स. आज महाराष्ट्रान 50,000 फिगर क्रॉस केलो ऑफ कोरोना व्हायरस केसीस. पॉझिटिव्ह कितले मेळ्ळ्या, डेथ्स कितले मेळ्ळ्या, महाराष्ट्रान कंडिशन कितें आसा, दिल्लीन कंडिशन कितें आसा हो मुख्यमंत्री विचारतालो म्हाका खबर ना. पूण जेन्ना आमी आमच्या मित्रां कडेन उलयतात, आमच्या हाचे कडेन उलयतात, वळखीच्या लोकां कडेन उलयतात, दे आर स्कॅर्ड. थंय भिल्ले आसा लोक. आज मुंबय दिल्ली वातावरण वेगळेंच जाल्लें आसा. मुंबयचे लोक तरी हांगा इतले त्रासान पडिल्ले आसा तांकां स्वताच खबर ना कितें चल्लां तें. हॉस्पिटलां भरिल्लीं आसा, हॉस्पिटलांत जागे ना, मेल्ले लोक वाडत आसात. कोरोना व्हायरस केस कशी हे करपाची तांकां खबर ना, कित्याक आनी दोतोर मेळना आनी नर्सी मेळना. हे सगळे प्रॉब्लेम महाराष्ट्रान सुरू जाल्ले. आनी तूं समज नॉर्मल सुद्दां सिकनेसान एम्ब्युलन्सान तूं वता जाल्यार हॉस्पिटल तुका भितर घेना. ही आज मुंबयची गजाल आनी ही मुंबयची गजाल आमकां दिसता गोंयकारांक खूब लागींची, कित्याक मुंबय टू गोवा is the easiest connect for most of our people. Sindhudurg केसी मेळ्ळ्या which is now a neighboring border. When we are getting all these cases, either we have to be smart enough to handle it or make foolishness as what this government is doing. Imagine करा आज सरकारान सांगला 4,000 केसी म्हणून, 4,000 लोक भितर सरतले म्हणून ट्रेन, फ्लायट आणि बसींतल्यान आणि बाकीच्या माध्यमांतल्यान. 4,000 लोकांची व्यवस्था कितें केल्याक SOPचे उलयता पयलीं एक एग्जाम्पल घेया. 4,000 केसीन फक्त 100 केसीत कोरोना पॉझिटिव्ह म्हणून मेळटा. जावचें न्हय. पूण स्टॅटिस्टिक्स समज धरले आनी सरकारा कडेन स्टॅटिस्टीक प्रोजेक्शन टीम आसा जाल्यार तांणी हाजेर पळोवन चॅक करपाची गरज आशिल्ली. समज 100 मेळ्ळे एक दिसाक, 6 दिसांक शेनवार पर्यंत 600 जातले. हे 600 दवरपाक सरकार कितें करतलो
सरकार वो यंत्रणा कितें आसा सरकारा कडेन. आमचे आज दोतोर बरें काम करतात, दे आर कोरोना वॉरियर्स. दोतोर बरें काम करतात, नर्सी बरें काम करतात, तांचो स्टाफ बरें काम करता. पूण कितले तांचे कडेन एक्सपेक्ट करतले आमी कंट्रोल करच्या पेक्षा वन अपमॅनशीप करता हांगा पॉलिटिकल दाखोवपाक. जर दोतोरांक आनी त्रासान घालपाचे, दोतोरांक फामिली ना, नर्सिंग फामिली ना, मेडिकलान काम करपाच्या लोकांक फामिली ना. अरे म्हाकाच जेन्ना कोरोनाचो विशय आसा, म्हाका स्वताक दिसता की म्हजी भुरगीं सेफ रावची, भायर वचची न्हय, खंयच वचचें न्ही, कोरोना ह्या ट्रान्समीट जायत. एज अ आमदार म्हाका म्हज्या गांवचेंय पडलां, म्हज्या कॉन्स्टिट्युएन्सीचें पडलां, गोंयचेंय पडलां. आनी हे समज विचार हांव घेवंक शकता जाल्यार सरकार घेवंक शकना, मुख्यमंत्री घेवंक शकना. आर वी टुडे रेडी टू फेस एनीथींग मोर देन वॉट वी आर देर. टेस्टिंग किट्स आयले म्हणटा, टेस्टिंग मशीन येवपाचें आशिल्लें, आयलें. हेल्थ मिनिस्टर कितें तरी बरें करूंक सोदता, ताका करूंक दिता. तर पॉलिटिकल वन अपमॅनशिपान आज शेवटी जे गजाल जावंक लागल्या तातूंत आमची मेडिकल फ्रेटर्निटी जी आसा इज ऑलरेडी अंडर ट्रिमेंडस प्रेशर. दे आर डुईंग अ फॅन्टॅस्टीक जॉब, बट यू कांट टेक इट फॉर ग्रांटेड. तांकां स्वताचें लायफ आसा. आनी आमी ग्रीन झोनान आशिल्ले लोक आज आमी शिफ्ट जावन ऑरेंज रेड झोन अनऑफिशियली पाविल्ले आसा. हातूंत कांयच दुबाव ना. एक वाटेन मुख्यमंत्री म्हणटा की आपूण टुरिस्ट आपयना, पूण म्हणटा की एमएचे गायडलायन चेंज जाल्ल्या प्रमाणे 31 मेच्या मागीर टुरिस्ट येवंक शकता. दुसऱ्या वाटेन तो म्हणटा की सेंटर ओपन करतकर आपूण टुरिस्ट हाडटलो जाल्यार हे सगळे येता ते लोक कोण, कोणाचे सोय रे, खंयचे नॉन गोवन्स, खंयचे महाराष्ट्राच्यो गाडयो, खंयच्यो गुजरातच्यो गाडयो, खंयच्यो दिल्लीच्यो गाडयो भोंवपाक एकदम लागल्यो. आनी हे करता आसतना पुलीस खंय आसा. द फुलिश पार्ट ऑफ दीस चीफ मिनिस्टर हूम आय टर्म एज पप्पू, परत तो करता, तातूंत गोंय डेली डेंजरान येवंक लागला. आतां कमिंग टू द एसओपी पळयतकर आज आमी एसओपी पळयतकर मातशे घुसपल्या. आज एसओपी जे नॉन गोवन्स आसा ताका कोविड नेगेटिव्ह सर्टिफिकेट फ्रॉम ICMR एप्रूव्ड लॅब हाडटा आनी ही इज अलाउड टू गो फ्री. 2000 रुपया तूं समज दिता जाल्यार तूं ताका टेस्टिंग करता आनी ताका होम क्वॉरंटायन करपाक लायता. नाल्यार म्हणटा की तुका होम क्वॉरंटायन 14 दिसाचें पडटलें म्हणून. अरे खंयचो मूर्ख 2000 रुपया दितलो? ज्याचे सेकंड होम आसा तो आपूण होम क्वॉरंटायन जाता म्हणटलो 2000 रुपया पे करचो ना, डायरेक्ट वतलो आनी आपल्या सेकंड होमान रावतलो. फाल्यां हांगा प्रॉब्लेम जाले तो तिसऱ्या घरान वतलो. हें पयलीं म्हणलां आतांय म्हणटा. तिसरें जें आसा ते ताका हू डू नॉट वॉन्ट टू गो अंडरगो पेड पार्ट ऑफ इट हॅव टू अंडरगो होम क्वॉरंटायन फॉर 14 days. म्हणजे पुलीस सगळे दिवन. आनी इन्स्टिट्युशनल क्वॉरंटायन इज अ सेपरेट इश्यू. हो नॉन गोवन्सांक प्रायोरिटी दिल्ली आसा ह्या सरकारान. आतां गोंयकार जे येतात सी फेररांची गजाल आमी आज पर्यंत जेन्ना SOP बाकीचे उलयतात, द सी फेरर्स तारवटी भाव आमचे आर कंटिन्युअसली अंडरगोईंग अ लॉट ऑफ स्ट्रेस. दे आर इन इकॉनॉमिक डिस्ट्रेस. And economic distress is one of the verticals in the guidelines where the state government can give relaxation in terms of charging them any fees. In spite of that, गोंयकार आमचे तारवटी भाव जे भायर आसात तांच्या कडल्यान 2000 रुपया दिसाक घेवपाचें सरकार बंद करना. आज आमी जे लोक भायल्यानच्यान येतात तांकां आमी आय विल कम टू आवर गोवन ब्रदर्स नाव. गोंयकार भाव येतात ते ट्रॅव्हल परमीट घेवन येवचे पडटा. तांकां हांगा येवन स्टेम जावन क्वॉरंटायन जावन टेस्ट जावन घरा वचून कंपल्सरी 14 days क्वॉरंटायन रावचें पडटा. तारवटी भाव जे आसात जे बोटीर ऑलरेडी 40-50 दीस जाल्ले आसात ऑलरेडी क्वॉरंटायन आयसोलेशनान आसात, ते भायर सरतकर तांकां परत टेस्ट नेगेटीव मेळटा. पूण ते गोंया येतकर तांकां हो SOP एप्लिकेबल ना जे नॉन गोवन्साक आसा. जे गोंयकार तारवटी भाव येता तांकां परत क्वॉरंटायन 14 दिसांचें करपाक लायतात आफ्टर टेस्टिंग अँड चार्जिंग देम. नाव वाय इज दीस चेंज? तुम्ही नॉन गोवन्सांक तुम्ही तांकां रिलॅक्सेशन दितात, गोवन्सांक तुम्ही रिलॅक्सेशन दिना. ताजे फुडली आनी एक येता विच इज वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस पार्ट वे इट कम्स फ्रॉम द इंडस्ट्री सेक्टर. आज इकॉनॉमिक वर्टिकल गोंयचो सारको ना आनी नाशिल्ल्यान वी आर लुकिंग एट वेज एंड मिन्स टू स्टार्ट द इकॉनॉमी अगेन. टुरिजम चालू जायना, मायनिंग रिझम्पशन जातलें काय ना, लॉकडावन पिरियड चालू आसा, ह्यो सगळ्यो करता आसतना व्हेरी इम्पॉर्टंटली इज दे हॅव स्टार्टेड अलाविंग इंडस्ट्रीज टू ऑपरेट. बरी गजाल. आतां इंडस्ट्रीजचे लोक जे मुंबयच्यान, महाराष्ट्राच्यान, सिंधुदुर्गच्यान, कारवारच्यान, जे रेड झोनाच्यान गोंया येतात
तांकां सरकारान कितें केलां? तांकां ते गन लावन चॅक करता. And if they are found to be negative, they are only supposed to give a self affidavit. म्हणजे जे लेबरर, जे इंडस्ट्रियल वर्कर जे सादे हातून रावतात ते जेन्ना नॉन गोवन्स आसा ते जेन्ना गोंया येता तेन्ना तांकां आनी क्वॉरंटायन ना, होम क्वॉरंटायन 14 days ना. आतां तांकां कित्याक सेपरेट सवलत? म्हणजे तो एक समज एफिडेविट घेवन येता नॉन गोवन हू इज वर्किंग इन फॅक्टरीज, comes with an affidavit saying that he has been home quarantined in his village for 14 days, which is a self affidavit, is accepted by the same government and is accepted by the same government and allowing him to work the next day. हांगा परत थर्मामीटर चेक केलो, नेगेटिव्ह आलो, धाडटा ताका काम करपाक. चुकून नेगेटिव्हची केस पॉझिटिव्ह जाली जाल्यार कितें? जे आमी आतां इंडस्ट्रीज वर्कर आसात तांकां तुमी एकट्याक सुद्दां पॉझिटिव्ह मेळ्ळी नेक्स्ट डे, ताणें कितल्या बरोबर स्प्रेड केल्ले आसतली ते 14 दिसान कळटलें. फ्लायटीन ट्रेनीन जे लोक येतात तांची जी तुमी नेगेटिव्ह म्हणून धाडटात आनी मागीर पॉझिटिव्ह रिजल्ट आलो तांकां तांचे फॅमिली धरतले म्हणटा, तितले म्हणून ते कितल्या लोकांच्या नेटवर्कान आयिल्ले आसतात ते अजून तुमकां रिपोर्ट ना, डेटा ना, कांय ना. बट वी आर गिवींग व्हेरी बोल्ड स्टेटमेंट्स trying to ensure that political one-upmanship continues. I am urging upon the Chief Minister once again to stop this political blabbering, to show that one-upmanship Goa is green zone. First and foremost, come out with a white paper and declare what zone we are into, where we are today. ती फोटिंगपणां बंद करात की टुरिझम ना, बाकीचे ना. जेन्ना सगळें चल्लां तुमी सगळे नाच म्हणटात आनी SOP ज्यो काडटा ताका अर्थूच उरना, कित्याक ईच SOP इज हॅव्हिंग अ डिफरंट way of telling, and every time you are playing with the sentiments of the people of Goa. You are trying to fool the people of Goa all the time who have actually sacrificed their bread and butter, sacrificed everything to stay alive. आणि आज तुम्ही गोंयकारांक तुम्ही त्रास करून सुटल्या, म्हणजे गोंयकारांचे काय पडिल्लेच ना तुमकां, आणि फक्त टू प्लीज द सेंटर. और आय हॅव वन मोर चार्ज. इफ दिस इज a new SOP which is coming in, it can only be if the Chief Minister is having some vested interest with his partner in crime Michael Lobo to start tourism directly or indirectly under the name of quarantine tourism or whatever you call it, so that some interest is taken care of. समज हे ना जाल्यार ताणें स्पश्टीकरण दिवपाची गरज आसा, आनी आसा जाल्यार हें बंद करपाची गरज आसा. एक वाटेन आमी लॉकडावन म्हणटा, दुसऱ्या वाटेन आमी सेक्शन 144 लायला म्हणटा, आनी तिसऱ्या वाटेन सगळेंच चालू आसा. सो सेक्शन 144 शेवटी कोणाक लायिल्लें, कित्याक लायिल्लें होय प्रश्न पडटा, आनी चालू कित्याक दवरला काय म्हणून. गोवन्स आर स्टील वेरिंग मास्क, गोवन्स आर टेकिंग केअर बाय लुकिंग एट सोशल डिस्टन्सिंग, गोवन्स आर टेकिंग केअर नॉट टू गो एनीवेअर. आमचे गोंयकार लोक अजून जे भायर स्टँडर्ड आसा इंडियेच्या भायर, जे दुबय आसा, मालदीव्स आसा, लंडन आसा, तांकां अजून क्लॅरिटी मेळना, नायदर फ्रॉम द एम्बसी नायदर फ्रॉम द गोवा गव्हर्मेंट. नाव देर इज अ दुबय फ्लायट टू गोवा ऑन द 1st of June कमिंग टू गोवा. आनी ताच्या खातीर प्रायोरिटी जावपा जाय की गोवा गव्हर्मेंट शूड टेक अ व्हेरी एग्रेसीव स्टँड अँड एन्श्युअर दॅट द गोवन स्टँडर्ड इन UAE आर कमिंग बॅक हियर इमिजिएटली ऑन द फर्स्ट फ्लायट. बट दोज पीपल इन दुबय हू गेट इन टच विथ अस आर स्टील कन्फ्युज्ड. तांकां खबर सुद्दां ना तांचो स्वताचो स्टेटस, वेर इन दे हॅव फिल्ड द फॉर्म्स एट द एम्बसी, दे हॅव डन ऑल देअर पार्ट, बट दे डोंट नो विच SOP टू फॉलो, वॉट टू डू, कित्याक दे आर इन अ वेटिंग इन अ प्लेस विच इज गोवा, विच दे फील इज अ फुल्स पॅराडायज टुडे. कित्याक नॉन गोवन्स भितर एंट्री मारता आनी गोंयकारांक एंट्री मारपाक चान्स मेळना. हाजेर म्हाका दिसता CMan immediately he needs to ensure that he gives a clarity on it. I urge upon the Chief Minister, पांय पडटा त्या कडेन की बंद कर ही सगळी नाटकां, पॉलिटिकल बंद करात. लेट अस गेट इन टू अ सिरियस बिजनेस ऑफ हँडलिंग COVID-19, बिकॉज डे बाय डे द एंग्जायटी अँड फियर इन द माइंड ऑफ अ कॉमन गोवन इज इन्क्रीजिंग. एवरी पर्सन इज स्केर्ड. आनी वता ते रेस्टॉरंट, फिश मार्केट, सगळे जे गोंयकार थंय वता नॉन गोवन्स ते कुशीक दिश्टी पडपाक लागले. आज थंय कुशीक मनीस राविल्लो थंय, काल हांव आशिल्लो, हांव मार्केटा कडेन आशिल्लो पणजे, आनी सायडीच्यान हांवें खंय आयकलें म्हणपाक हम सेफ पहुंच गए भैया, हम सेफ पहुंच गए. तो नुस्तें घेवपाक आयलो, रेजिस्ट्रेशन पळयलें जाल्यार महाराष्ट्रा.
आता महाराष्ट्र गाडी तो महाराष्ट्र गाडी घेवन पणजे मार्केटान आयलो फिशींग करपाक जाल्यार कसो जालो. इफ यू हॅड क्रॉस द बॉर्डर्स विथ ऑल द पर्टिक्युलर प्रोटोकॉल्स यू शूड हॅव बीन अंडर होम क्वॉरंटायन. म्हणजे ते हांगा आयल्या पार्ट्यो करपाक, हांगा आयल्या सगळी वेवस्था रेडी दवरिल्ली आसा. नुस्तें घे, बाटल्यो घे आनी घरा बसात आनी होम क्वॉरंटायन जायात आनी सगळे गोंयकार जे आसा ते पेजेक पावत म्हणून. आय फील जो मुख्यमंत्री is using COVID as one of the tools. ज्या मनशाक सत्तेची गोड लागता तो कोविड जावं कितें जावं ही ट्रायज टू यूज इट मॅक्झिमम टू हीज बेनिफीट. आज COVID-19 विशया वेळार, लॉकडावना विशया वेळार मुख्यमंत्री ठाटपणान जेन्ना रस्त्यार कोणूच नाशिल्ले, सगळ्यांक सेक्शन 144 लागिल्लें, लोकांक भोंवनाका म्हूण सांगिल्लें, होच मुख्यमंत्री 3 गाडयो घेवन 15 बॉडीगार्ड घेवन भोंवतालो. पर्रीकाराची आनी हाजी हीच वेगळी आशिल्ली गजाल. पर्रीकार बींग द डिफेन्स मिनिस्टर, बींग गिवन झॅड सेक्युरिटी एंड गिवन ऑल द प्रोटोकॉल, यूज टू गो विथ हीज ओन कार, नॉट टेक एनी प्रोटोकॉल. पूण हें तुवें कंपेर केलें जाल्यार आज हो मुख्यमंत्री जाला, ताका सत्तेची गोड इतली लागल्या की कोविड ऑल्सो इज बिकम अनदर फॅशन फॉर हिम टू टॉक ऑन कोविड, टू गीव स्टेटमेंट्स, फटिंगपणा उलय आनी ताजेर कांयच करप ना, हें ताजें जाल्लें आसा. आनी आज मुख्यमंत्री समज इमिजिएटली हाजेर काम करना, ती द वे इज बिहेविंग इन ऑटोक्रेट मॅनर समज बंद करना, अशी ताजेर पाळी येवची न्हय की हे 15 पुलीस कमी पडटले समज गोंयकार रस्त्यार आयले जाल्यार. आनी हे समज बंद करना, आतां पाळी आयिल्ल्या गोंयकारांचे पेशन्स गेल्ले आसा. आय थिंक इट इज टायम दॅट पीपल विल स्टार्ट हिटींग द स्ट्रीट्स and that is the time he may not, these 15 people and 3 vehicles to give him security may not be sufficient. He may need much more police to take care of him. कित्याक समज तो असोच वागतलो आनी लोकांचें आयकुचो ना, ऑपोजिशन जेन्ना आमी आवाज उठयता तेन्ना आवाज उठयता कित्याक खंय तरी चुकता तें आमकां कळटा. आनी हांव परत म्हणटा, दिस इज नॉट द टायम फॉर पॉलिटिकल वन अपमॅनशीप. कोविड इज नॉट अ पॉलिटिकल एडवर्टायझींग टूल. You cannot play it like some जुगाड. You need to handle and tackle it. ताज्या खातीर मुख्यमंत्र्यान योग्य डिसिजनां घेता आसतना फक्त ब्युरोक्रेसी सांगता म्हणून ताज्या बरोबर व्हांवप, ब्युरोक्रेट्सान सांगलां म्हणून आंग काडप, डिफरन्सीस बिटवीन हिज मिनिस्टर कलिग्स ऑन वेरियस इश्यूज should not make things falter as far as decisions to go on COVID-19 are concerned. आणि as far as SOP is concerned, इंडस्ट्रीज वर्करांक जी SOP केल्या ती ताणें रिविजीट करची आनी चॅक करची. ताका खबर आसा काय खबर ना ती, कित्याक इंडस्ट्रीजाक SOP दिल्या इज वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस SOPs. आमकां इंडस्ट्री चालू जाल्ल्यो जायच, पूण इंडस्ट्री वर्करा कडल्यान जे स्प्रेड जावंक शकता, कम्युनिटी ट्रान्समिशन कॅन बी द फर्स्ट स्पॉट ऑफ कम्युनिटी ट्रान्समिशन वीच नोबडी वील बी एबल टू हँडल. कित्याक ते रावता त्या जाग्यार मास रावतात, ते काम करतात त्या जाग्यार मास प्रमाणे काम करतात, तांचो संपर्क एकामेका कडेन लागीं आसता आनी ताका तूं एक सेल्फ एफिडेविटाचेर नेक्स्ट डे काम करपाक दिता. सो त्या टायमार तो पॉझिटिव्ह जाता आनी पॉझिटिव्ह जालो म्हणून कळटा तितले पर्यंत दॅट सीड्स हॅव बीन स्प्रेड अरावंड. सेम थिंग गोंयकारांचो SOP चेंज करा, तांकां विश्वास दवरा, तांची स्वताची घर आसा, सेकंड होम न्हय. दे डोंट हॅव सेकंड होम, दे हॅव वन होम एंड दे आर इन इकॉनॉमिक डिस्ट्रेस. दीस इकॉनॉमिक डिस्ट्रेस काडपाक जाय जाल्यार एक मातशें तुमी करा. ऑपोजिशनाचें आयकल्यान कांयच वायट वचना, आमी बऱ्याक सांगता. आनी दीस होल थिंग इज देर इन द डिझास्टर मॅनेजमेंट एक्ट 2005. when you have enough funds under national disaster management, when you have enough funds under state disaster management, when you have enough funds under COVID, state COVID, PM care, जाल्यार अशी कितें आमकां भीक लागल्या की वी आर गिविंग freebies to all non-Goans and we are charging only our Goans. आनी गोंयकारांक चार्ज कर, गोंयकारांक टेस्ट कर, गोंयकारांक सगळें कर, गोंयकारांक त्रास कर आनी भायल्या हांकां VIP ट्रिटमेंट दिवन, रेड कार्पेट दिवन तांकां भितर हाडून बसय. Is this what we are looking for? The chief minister, if he is not able to handle this, जाल्यार आमच्या पप्पून म्हाका दिसता रिस्पेक्टफुली सकयल देंवचो and get down from the chair because he is failing miserably by the day, putting us into a danger zone on a daily basis. Daily आमी फिगर्स पळयतकर भंय दिसता. रातची एकदा न्हीद पडना की बाबा आमी भायर उठून कोणाक मेळटा, कोणाची कामां करतकर कोण घेवन ट्रान्समिशन घेवन येतलो काय, होच भंय आसता. आज भायले लोक येवंक सोदता, आमचे गोंयकार ते गोंया येवंक सोदता, तांचे डेली सकाळी 4
ते रातचे 12 फोन असतात आमी कशे फॉर्मा भरल्या स्टेटस हांचेर लक्ष घाला. Spend time on our goans who are stranded outside. They may be seafarers, they may be people, residents, कामाक गेल्ले, काम जॉब गेल्ले, हांचेर लक्ष घालून हाडपाची व्यवस्था करात. हांची व्यवस्था थंय उरल्या. ताजेर एक स्टेटमेंट येना, ताजेर एक SOP रिविजीट जायना आनी आसा ते 14 दीस क्वारंटायन सगळें दवरिल्लें आसा. MHA guidelines काल चेंज जाल्या and it's very clear that the state protocol can decide what they need to do. They can decide whether when other states are taking bold decisions whether to take the trains or not to take the trains, whether to take all the flights or not to take the flights, whether to restrict the flights or allow whom to come in. हे करता आसतना पहिले गोंयकारांक तरी हाडात मरे. पहिले गोंयकारांक हाडात, make them safe, connect them to their families, let them be happy, let the environment change, make us more strong with our minds, कित्याक physically we are already getting weak. Mind weak करना का कित्याक the day our mind goes weak, we will not be able to think further. आणि गोंयकाराची सुशेगादपणां जेन्ना वता तेन्ना व्हडल्या व्हडल्यांची कितें जाता हे सेगीत लोक सांगीत आसात. ती पळोवपाचो दीस ह्या चीफ मिनिस्टरान दवरूंक जायना. एज अ गव्हर्मेंट विथ फूल मॅन्डेट हॅविंग 27 MLAs in the BJP plus 3 supporting them account of 30 out of 40 have no excuse to tell that why they have not been able to perform for Goans and only for non-Goans. They are performing only to fill cases or suitcases or to give a priority fill to non-Goans which should stop. आणि हे समज बंद झाले ना जाल्यार म्हाका दिसता हे लास्ट वन ऑफ द फ्यू प्रेस कॉन्फरन्सीस वेर आय थिंक द नेक्स्ट थिंग इफ नॉट हँडल्ड विथ अ रिप्रेझेंटेशन people of Goa will come on the roads and I will be the first one to be a part of this because enough is enough. We have taken enough. We don't want to be going ahead with this. आमचे नेक्स्ट जनरेशन सांबाळपाची काळजी घेता आसतना आज आमी इकॉनॉमिक रिवायवल पळयता आसतना आमी हे सगळे ग्रीन झोनांतल्यान रेड झोनान वतले बिकॉज नॉट ऑफ एनी मिस्टेक ऑफ अ गोवन बट ऑफ पीपल government allowing non-Goans to go form red zones and getting the cases of positive cases high on every trip, that is a danger part. And government needs to look at it very seriously, take immediate change in protocols, revisit the SOPs, industries workers जावं, गोंयकार जावं, आमचे SOPs clear जावपा जाय, how it is, the rule applies for all. And as far as non-Goans are concerned, I don't think there is any medium which should say either way we are going towards monsoon. So there is no question of tourism, neither are we in a phase where we need to look that as priority. आज आमके जीन उरलें जाल्यार सगळें उरलें. प्रायम मिनिस्टरान म्हणलां मरे जान है तो जहां है म्हणून. आतां समज जान है तो जहां है जाल्यार हे कित्याक पळयनात काय हांकां जहां है वा खाना है म्हणून तें विचारचें पडटलें सरकाराक. So I think the chief minister can maybe take some inputs what we are talking about and act more wisely than acting foolishly on a daily basis. Prove that he is a chief minister, not only a chief minister but leader of the state. Na zalyar Goinkars will decide now what is the next course of action in days to come. Say you said CM is a partner in crime. Can you elaborate CM is partner in crime means? पळय आमी आतां जेन्ना SOP काडटा 2000 रुपया आमी चार्ज करता आनी ताका सांगता की तुका क्वॉरंटायन करून टेस्ट करून धाडटले. सेकंड सायडीक तुमी म्हणटा की तें करना जाल्यार तुमकां 14 दिसाची होम क्वॉरंटायन करतले और इंस्टिट्यूशनल क्वॉरंटायन. नाव इन ऑल दीस थिंग्स वेर इज दीस थिंग हॅपनिंग? दीस इज हॅपनिंग ओनली इन बेल्ट्स लायक कलंगूट. सो असली चिंतून समज मनशाक येता की खंय जोडपाक मेळटा जाल्यार जोडचे. सो वेन आय सेड पार्टनर इन क्रायम आय एम व्हेरी क्लियर वेदर ही इज गॉट सच मिनिस्टर्स विथ हिम for tourism and selfish gains will go at any level to ensure that in the name of COVID tourism can happen, which is on record. It is not my statement. Kalangut MLA said it before also. And ताज्या खातीर एक प्रश्न पडटा समज CM ताजेर एक्ट जायना आनी ओगी रावता जाल्यार whether he is having any interest. What do you say on this where the statement of Chief Minister said that yesterday, like took a negativity certificate as you can directly go and quarantine yourself, isolation at home. Is it possible at this moment that a patient? What is a negative certificate? What is a negative certificate? What is a negative certificate is the biggest question that I have in my mind.
Now the person who comes with a negative certificate, he is moving through various points. Can't he be positive? And after he is proven positive, must have been already interacting with so many people. ते खंय वतल्यार कसो सोदतलो? सद्याक जे सीड्स बियां जे एक कडेन गेल्लीं आसा ती आमकां खबर ना. म्हज्या अदमासान हजारांनी ऑलरेडी जाल्या आसतल्यो हू पीपल आर देर इन गोवा हू मायट हॅव बीन पॉझिटिव्ह, हू मस्ट बी नॉट इवन नोईंग असिम्प्टोमॅटिक केसीस which So you fear by for that? I have a full fear, and when I am talking, if you realize whatever I have spoken and suggested to the government, the next 8-10 days government is moving in the same direction. पूण आमी जेन्ना उलयता हेंच कन्स्ट्रक्टिवली समज घेतले की कोण क्रिटिसायज करताले आपले करेक्शन्स करप, आय थिंक इट इज अ विन विन फॉर गोवा, इट इज अ विन विन फॉर गोंयकार्स. And right now, I don't think this chief minister is thinking anywhere where Goans are concerned. So we need to act wisely. We need to act maturedly. We need to act with a very strong hand. We can't be a puppet at the hands of the center or the bureaucracy here. ब्युरोक्रेट सांगतले म्हणून तूं करतलो आनी गोंयकारांक केअर काडचो ना, नॉन गोंयकारांक प्रायोरिटी दितलो जाल्यार ब्युरोक्रेट्स कोणाक खूश करून सोदता तोय प्रश्न आसा. सो वाय आर वी फॉलिंग एट द फीट ऑफ ब्युरोक्रेसी when we know that things are not in the interest of Goans? It's a very clear statement. गोंयकारांक कितें जाय तें आमी करया, गोंयकारांक कितें नाका तें करून दिवचें न्हय. ग्रीन झोन आसा सांबाळया, नेक्स्ट 6 म्हयने आर इम्पॉर्टंट फॉर अस. हे 6 म्हयने सांबाळ्ळे जाल्यार व्हेरी इम्पॉर्टंटली वी आर एबल टू गो एट. स्कूल्स आमची भुरगीं आर सपोजिटली many schools in Goa are going with online schooling. Schools also are taking precautions. Why is the education department not going ahead and saying कांयच ना तुमची भुरगीं वचा स्कुलान, सगळे स्कूल नॉर्मल आसूनी आमी पळयतात म्हणून? जेन्ना हे नॉन गोवन्सांक हाडपाची काळजी घेतात, गोंयकारांची कित्याक घेना? वी आर स्कॅर्ड टुडे. आय डोंट वॉन्ट टू सेंड माय चिल्ड्रन टू स्कूल. आय डोंट वॉन्ट माय पीपल फ्रॉम पोरवोरीम टू सेंड देयर चिल्ड्रन टू स्कूल unless we are confirmed that they are able to take care of our children, which is not the case. And whether it's sanitizing to social distancing to wearing masks to everything, भुरगीं ती. सो इल्ल्या स्कुलांनी ऑनलायन सुरू केलें आनी हेच ऑनलायन टॅक्नॉलॉजी वापरप हांव लास्ट 20-25 दीस सांगता की एज्युकेशन डिपार्टमेंट हेज फेल्ड. आय थिंक वी आर गोईंग व्हेरी स्लो इन हँडलिंग COVID-19, which today should be the aggression. Maharashtra 50,000 cases दिल्ली आसा is an alarm bell. We should first and foremost immediately Maharashtra, we should seal the borders off. We shouldn't allow any area from people from Maharashtra coming into Goa for our safety, by flight, by train, by bus, by car, or whatever. There is a question raised on this topic of seafarers saying that why only 14 days quarantine for them? Why here produce a certificate and just go home quarantine? No, my thing is the same question which you are asking me. Why should आमचे तारवटी भाव तांणी हांगा येवन थंय 40 दीस 50 दीस बोटी डॉकार सेल्फ आयसोलेशनान राविल्ले आसा, ते सेफ आसा. मुंबय पावतकर तांची मुंबयच्यान समज हातूंतल्यान एअरपोर्टा वयल्यान आयले जाल्यार तांकां थंय चॅक करता. नेगेटीव म्हणून जाताच बसीन बसयतात, ना जाल्यार तांकां गोंया येतकर थंयच्यान काडटात. तांकां ही रूल कित्याक एप्लिकेबल करना? तांकां 2,000 रुपया चार्ज करनाका, कित्याक ते होम क्वॉरंटायन जातले. तांकां घरा धाडया, सेम पुलीस बिलीस तुजे कोण चॅक करपाक जाय, हेल्थ मेकॅनिझम थंय दवरा आनी तांकां घरा वचूनी मरे. आमचे भाव मरे ते गोंयचे, तांचे कडेन करपाक जायना. आनी हे नॉन गोवन तुजे वळखीचे ना, तांचे सेकंड होम, तांकां तुमी दिता ही फॅसिलिटी? कसलो ना हो? कितें चल्लां हें सरकाराचें आनी कितें करूंक सोदता? समटायम्स यू स्टार्ट थिंकींग दॅट हाज्या फुडें म्हणटा आसा गाडवा फुडें वाचली गीता म्हणून एक म्हण आसा, तीच चल्ल्या सद्या. आमी उलयत रावता आनी सेन्स इज नॉट प्रिवेलिंग इन दीस गव्हर्मेंट. आनी हांगा whether it's the chief minister or somebody else, the chief minister is not allowing the health minister to work. If the health minister is working, chief minister has a problem. If both of them are not in tandem, this is what we find as a result. I think this is where the whole Goans have recognized, and it is my part as an opposition MLA and an MLA of Porvorim constituency and Goa to bring forth the issues of what is happening today in front. Try to give them a point, Baba, change kara. Goa is losing, nobody else is losing. गोवा एंड गोवन्स आर लुजींग. आनी तुमकां पडलां मातशें गोंयकारांचे हें पयलें बंद करात. महाराष्ट्रा सारकेले एरिया सरळ सील मारात, दिवकूच नाकात, कांयच फरक पडना. गोंयकारांक टेस्ट करून हाडात. महाराष्ट्रात सुद्दां असले गोंयकारांक चॅक करात, हाडात, पूण नॉन गोवन्स नाका. Why do you say time and again that chief minister is not
trying this allowing health minister to work? See, if you go by the record from the day one, you can see various initiatives of the health minister who is trying to do something towards this. I am not trying to put somebody's words in somebody else's mouth, but you can see a clear bifurcation of the statements which come, where in one evening, Chief Minister is on record talking about 31 COVID patients was being treated under COVID-19 as positive. Same day there is a tweet from the health minister saying that it is 36. The health bulletin which comes is issued by the bureaucracy. Now, whether there is a wrong figure given the chief minister and given to the health minister is a question mark. And if figures are changing, why is the chief minister trying to reduce the numbers continuously? आता सुद्धा 50 पावपाक कितें तरी प्रॉब्लेम आसा हांकां. 50 डिक्लेअर करपाक कांयच प्रॉब्लेम ना. 48, 49 पावता परत पॉझिटिव्ह डिस्चार्ज म्हणटा परत 35 हाडटा. परत 41, 42, 48 पावता परत हाडटा. अरे declare it, issue a white paper, let the governments know, let us take care of ourselves. But trying to please somebody and give those figures are putting us in an unwanted boiling soup, which tomorrow governments will find it difficult to put their heads out and breathe air and life. Sir, one more issue is concerned now coming on the other topic is that recently the Panchayat minister has spoken about ZP elections. What is your comment on that? BJP till date has not left any stone unturned to use and make political mileage out of this COVID-19 situation. जगभर लोक मरता, पॉझिटिव्ह केसेस येता आणि आज हेल्थ हॅज बिकम द बिगस्ट थिंग वी नीड टू टेक केअर. Humanity is the thing we need to work towards, and we need to be above all political lines. All have to unitedly work towards ensuring that our people are safe. Unfortunately, पंचायत मिनिस्टर समज ZP इलेक्शनाचे ह्या टायमार उलयता, मावानी कितें उलयतलो? जेन्ना सगळ्यांचे हेल्थाचे इश्यू आसा ते हातून राजकारण करून सोदता. हांवें तेन्ना सांगिल्लें 10वीची एग्जाम हाडटा जाल्यार 10वीची एग्जाम न्हय, ही 10वीची एग्जाम फक्त फातर उडयला की तांकां भुरग्यांचे पडिल्ले ना तांकां इलेक्शन घेवपाक जाय म्हणून. आनी 10वीची एग्जामीक काय बोवाळ जालें ना जाल्यार ते इलेक्शन घेतलेच म्हणून. I feel this is the time to take care of our health, and people today should take a decision to boycott such elections. लोकांनी तसले इलेक्शन बॉयकॉट करपाक जाय जे जेन्ना आमी आज लोकांची हेल्थाची काळजी घेता हांकां इलेक्शनाची हें जाता. हांव नको खंयची तांची तकली चलता कितें चल्ला ते खंयच्याच जगान आसा ते. भायल्या लोकांक हाडटा आसतना परत वोटर हाडपाक लागल्या काय ना होय प्रश्न पडटा. त्याच निमित्यान भायले नॉन गोवन्स जे हांकां हाच्यान धाडिल्ले तांकां इलेक्शना खातीर परत हाडटा काय ना तोय प्रश्न पडटा. But whatever they are trying to do, I think people should start giving them replies now. It is enough. They are talking about elections because that is the only thing they have to say. आज म्हाका दिसना तांची परिस्थिती आसा to face any elections because they cannot face the people because they have failed on all fronts. And तेन्ना समज इलेक्शन खातीर उलयता, I don't want to comment anything. I would only say that people, it's time that people start boycotting such elections and give a strong message to the BJP who are taking Goinkars for granted and working for non-Goans.